ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମଉଡ଼ମଣି। ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ପୁରା ସଂସାରକୁ ସେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଛପତ୍ର କଅଁଳୁଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଛପତ୍ର ମରିଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟପିକଟି ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କାଶିଆ କପିଳା ନା ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କାଶିଆ କପିଳା ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କାଶିଆ କପିଳା। କାଶିଆ କପିଳା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଶିଆ କପିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଶିଆ ଆଉ କପିଳା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ ନାମ। ବନ୍ଧୁତାର ନିବିଡ଼ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏହି ନାମଦ୍ୱୟର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଏ। ଏହା କଳ୍ପକଳ୍ପିତ ନାମ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଜଡ଼ିତ ଦୁଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ବାସ୍ତବ ନାମ। ଗୋଟିଏ ଅନାମଧେୟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯୋଗେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କପିଳା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ଗାଈଆଳ ପିଲା କାଶୀ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଚରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଦିନେ ଖରାବେଳେ କପିଳା ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥାଏ। ନାଗସାପଟିଏ ଆସି ତା ମଥା ଉପରେ ଫଣା ଟେକି ଛାଇ କରୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ସାପ ଦେଖି କାଶିଆ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସାପ ପଳାଇଗଲା। କପିଳାକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କାଶିଆ ଏକଥା କହିବା ପରେ କପିଳା ପ୍ରଥମେ ଭୟ ପାଇଲା। ତାପରେ କାଶିଆ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନାଗସାପ ମଥା ଉପରେ ଫଣା ଟେକିଲେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ। କପିଳା କହିଲା, ସବୁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଚାହିଁଲେ, କୃପା କଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତୁ ହେବୁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପତ୍ର ବି ଆପଣ ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମନରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୋ ମନରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉପରେ ଯିଏ ଦିନରାତି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କିଛି ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେ ଯାହା ବି ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲସେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା କରିବେ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ କପିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ପୁରୀରେ ରହିଗଲା। ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଭିକ୍ଷା ନ ମାଗି ଭଙ୍ଗା ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ନ ଖାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ନିଶଙ୍କ ଭାନୁଦେବଙ୍କର କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ପାଟହସ୍ତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ କଳସ ଧରାଇ ଦିଆଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କପିଳା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବସିଥାଏ। ହାତୀ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ପାଣି ଢାଳିଲା। କପିଳା ଏବେ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା। କପିଳେଶ୍ୱର ବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ରାଜା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର କାଶିଆକୁ ଡକାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଲେ। କାଶିଆ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାଶୀନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସେ ରାଜା ହେବ ବୋଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ,
से राजा तो होईगला ता निज सांग को भी से भूलिला नहीं। जदि आजिकालीर पिला माने ना जदि तांको गतिरे किछि गोटे अचीवमेंट से माने जदि किछि गोटे पाई जाउचंदी ना ताहले सी सांग साथी घर परिवार समस्त को से भूली जाउचंदी। ये जिनस आपण सहित निश्चिंत घटी जदि आपण सांगसाथी कौन सी जिनस जदि गोटे पाई जाउचंदी जहाँ से माने चाहूचंदी गोटे कौन सी भल जॉब पाई जाउचंदी जदि कौन सी गोटे किसी से माने बहुत पैसा इनकम करने को लगी जाउचंदी ना ताहले से तांको निज सांगसाथी की भूली जाउचंदी। जदि जीवन में केबे काहाको सांग रखुचंदी सांग बनाउचंदी ना ताहले कपिला भरी सांग बनांदो। देखंतु कपिला निजे गोटे राज्यर राजा होईगला हेले ता सांग को भूलिला नहीं। यही भली आपण निज भितरे सांगसाथी बनातु फ्रेंडशिप रखंतु देखिए आपण जेतबेले कौन सी गोटे जिनस आपण आगेबे ना गोटे जिनस आपण भाग्य जो जिनसटा अच्छी आपण से जिनस पाइबे निश्चिंत। जदि आपण गोटे कौन सी अचीवमेंट पाइबे ना ताले आपण आपण सांग मानकु निश्चिंत खोजिबे। तो यही सांग आपण माने पाई रखंतु आपण पाखरे देखिए से सांग आपण गोटे समय बहुत काम लगे। आजिकल बगिया जो मैंने करूँगी जमी गोटे किसी गोटे पाई जाउचंदी निज जीवन में गोटे कौन जिन हासिल कर जाउचंदी ना ताले से पिला बेलर सांग को भूली जाउचंदी। से सब जिनस करंतु नहीं। कपिलेन्द्र देव जगन्नाथंकर बड़ भक्त थिले। तांको जोगु ओडिशार पाइक सेना शक्तिशाली होई उठिथिले। ओडिशा आक्रमण करी परास्त होइथिले बंगलार सुल्तान नासिरुद्दीन। कथित अछि दुई जन पाइक कला घोड़ा धड़ा घोड़ा चढ़ी युद्धरे शत्रु मानकु छिंछत्र करदेले। से दुई जन प्रकृतरे थिले स्वयं महाप्रभु जगा बलिया। सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद मध्य ओडिशा आक्रमण करी भक्त राजा कपिलेन्द्र देवंठारु परास्त होइथिले। ओडिशा राज्यर सीमा गंगा ठारू गोदावरी धरी सारा दक्षिण भारत को लंबी थिला। गुजराटर अधे मध्य ओडिशा राज्य रे मिसिथिला। भक्त राजा कपिलेन्द्र देवंक जगन्नाथ भक्ति और वीरत्व देखि समस्ते तांकर जयगान कले। तांको जोगु विभिन्न क्षेत्र रे ओडिशार मान वृद्धि पाइला। काश्या कपिलंक निबिड़ संपर्क अतुट रहिथिला जीवनर शेष मुहूर्त जाए। देखंतु सांग माने कोहु बड़ी भक्ति भाव प्रभुंक प्रति जगतर नाथ जगन्नाथंक प्रति को भलिया भक्ति भाव एमितिका भक्ति भाव रखिथिले बोली से तांको सहित साथ देवा में भगवान आसीगले। स्वयं भगवान तांको सहित साथ देवा में आसीगले। जेतबेले युद्ध हेउतिला प्रभु जगन्नाथ बलभद्र प्रभु दुई जन प्रभु आसी साहाଯ୍य करथिले कपिलंको। देखंतु यही भली प्रभु भगवान को ऊपर भक्ति भाव रखंतु भगवान निश्चिंत आपनको डाक शुणिबे। कौन पाई आपनको डाक शुणिबे नहीं जदि आपनको भक्ति भाव रे कौनसी छंद कपट नहीं ना ताहले भगवान निश्चिंत आप डाक शुणिबे। कौन पाई आपनको डाक शुणिबे नहीं निश्चिंत। आपण थरे ट्राए करी देखंतु ना आपण थरे चेष्टा करी देखंतु ना मन भितर भगवान को डाकी देखंतु ना देखिबे भगवान निश्चिंत आपनको कथा शुणिबे। आपणकर प्रत्येक दुख दूर है सबुबले आपण खुशी रे रहिबे सुख रे रहिबे शांति रे रहिबे। केबे आपणको जीवन में कौन सी कष्ट आपणको जीवन को आसी परिबो नहीं। खाली से भगवान को जदि भगवान को ना नहीं आपण माने चलिबे भगवान को ना नहीं चलंतु सबुबल पई खुशी रे रहिबे केबे तो आपणकर असुविधा हो नहीं। आशा करी मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारो आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक करिवे सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे क्लिक करिवे कारण आम चैनल रे जेबे किसी नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।